بلیٹن میں سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں۔ راولپنڈی، لاہور، تلہ گنگ اور کاموکی میں سانحہ مری میں جاں بحق افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، جبکہ مقامی قبرستانوں میں میتوں کی تدفین کا عمل جاری ہے۔ راولپنڈی میں محمد شہزاد، ان کی اہلیہ، 2 بیٹیوں اور 2 بیٹوں کی نماز جنازہ راول چوک میں ادا کر دی گئی۔ سانحہ میں جاں بحق لاہور کے رہائشی ظفر اقبال اور معروف کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کاموکی میں سانحہ کی شہید اشفاق کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، جبکہ تلہ گنگ میں ASI نوید اقبال، بہن اور 6 بچوں کی نماز جنازہ ادا۔ سانحہ مری میں جاں بحق ایک ہی خاندان کے 6 افراد کی نماز جنازہ راولپنڈی کے علاقے راول چوک میں ادا کر دی گئی۔ شہریوں کی بڑی تعداد نماز جنازہ میں شریک ہوئی۔ میتوں کو مکہ قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ محمد شہزاد، اہلیہ، 2 بیٹیوں اور 2 بیٹوں سمیت جاں بحق ہوئے تھے۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ نیوز ون راحیل حسن سے۔ راحیل، جنازہ گاہ کے کیا مناظر دیکھے آپ نے؟ دیکھیے، کل مری میں غمناک سانحہ پیش برف باری میں شدید برف باری میں پھنس کر 19 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے تھے، جس میں سے 6 کا تعلق راولپنڈی سے تھا۔ راولپنڈی کے راول چوک میں 6 افراد کا جنازہ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ ادا کر دیا گیا تھا۔ 6 افراد جو تھے وہ اس میں محمد شہزاد، ان کی اہلیہ، 2 چھوٹے بیٹے اور 2 چھوٹی بیٹیاں جو ہے وہ شامل تھی، جن کا 6 لوگوں کا جنازہ جو ہے وہ اس گراؤنڈ میں ادا کیا گیا تھا اب سے کچھ دیر قبل، اور جنازے کے بعد جو ہے وہ ان کو تدفین کے لیے ہمک قبرستان میں روانہ میتوں کو کر دیا گیا ہے۔ جنازے میں بڑی تعداد میں شہریوں کے ساتھ ساتھ ان کے لواحقین اور عزیز و اقارب نے شرکت کی، اور سیاسی شخصیات نے بھی اس جنازے میں شرکت کی، اور رکت امیز جو مناظر تھے وہ جنازہ گاہ کے رہے، اور اس کے بعد اب جو ہے وہ قبرستان میں دوبارہ جا کر ایک جنازہ ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ تدفین کر دی جائے گی۔ جی راحیل حسن، آپ کا شکریہ۔ سانحہ مری میں جاں بحق ASI نوید اقبال، بہن، 6 بچوں کی نماز جنازہ تلہ گنگ کے مقامی قبرستان میں ادا کی گئی، جس میں بڑی تعداد میں مقامی افراد نے شرکت کی۔ 8 جنازے اٹھے تو علاقے میں کوہرام مچ گیا، ہر آنکھ اشک بار تھی، رشتہ دار ایک دوسرے کو دلاسا دیتے رہے، رقت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے۔ نماز جنازہ کے بعد میتوں کو مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، مثال کرے محبت سے کہ سبحان اللہ۔ یہ قبر ہر آنے والے کو دباتی ہے، اور یہاں میں مجھ سے قبر راولپنڈی کے اندر جاتا ہے، قبر دباتی ان سے بھی ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ دبانے کا مری میں طوفانی برف باری کے بعد پاک فوج، NDMA اور مقامی انتظامیہ کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ برف باری سے متاثر تمام سڑکوں کو کھول دیا گیا، 771 افراد کو ہوٹلز، ریسکیو مراکز منتقل کر دیا گیا، 700 سے زائد گاڑیوں کو بھی ریسکیو کر لیا گیا۔ مری میں 10 بچوں سمیت 22 افراد کے ٹھٹر کر جاں بحق ہونے کے قیامت خیز واقعات کے بعد پاک فوج، PDMA اور مقامی انتظامیہ کا ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ISPR کے مطابق گاڑیوں میں پھنسے تمام افراد کو ریلیف کیمپس میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہیوی مشینری کے ذریعے سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام تاحال جاری ہے۔ پنجاب پولیس کے ترجمان کے مطابق مری کی تمام اہم شاہراہوں کو ٹریفک کے لیے کلیئر کر دیا گیا ہے۔ جھیکا گلی سے لوئے ٹوپا ایکسپریس ہائی وے اور لارنس کالج روڈ ٹریفک کے لیے کلیئر کر دیا گیا ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد سے مری آنے والے راستوں پر پولیس تاحال موجود ہے اور راستے آج بھی بند رہیں گے۔ پولیس ترجمان کا کہنا تھا،
मरी से रात गए 600 से 700 गाड़ियों को निकाला गया। ताहम तमाम सयाहों को रात से पहले ही महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया था। 24 घंटों के दौरान 500 से जायद खानदानों को महफूज मकाम पर पहुंचाया गया है। चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज का कहना है 371 अफराद को आर्मी रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया गया है। मरी में 90% सड़कों को खोल दिया गया है। सानिह मरी के बाद इंतजामिया अलर्ट हो गई। मलिका कोहसार में सयाहों का दाखिला बदस्तूर बंद है। पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगा रखे हैं। सयाहों के इनखला का सिलसिला जारी है। सयाहों को 17 मील से इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ियों में फैज़ाबाद समेत दीगर मकामात तक पहुँचाया जा रहा है। पुलिस के सीनियर अफसरान भारी नफरी के हमराह 17 मील टोल प्लाजा पर मौजूद हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 शाकिर सोलंगी से, जो इस वक्त कश्मीर चौक पर मौजूद हैं। शाकिर सोलंगी, आगाह कीजिए, मरी सानहे के बाद पैदा शुदा सूरत हाल से किस तरह निपटा जा रहा है? जी, मरी में बर्फबारी के बायस स्याहों की हलाकतों के बाद मरी जाने वाले रास्ते को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। किसी भी स्याह को मरी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें जो मुतासरीन को निकाला जा रहा है, स्याहों को इस्लामाबाद पहुंचाने के बाद इस्लामाबाद पुलिस, IG इस्लामाबाद मोहम्मद हसन यूनुस की हिदायत पर इस्लामाबाद पुलिस उनको रेस्क्यू कर रही है और उनके जो मंजिल तक पहुंचा रही है, फैज़ाबाद और मुख्तलिफ इलाकों तक उनको पहुंचा रही है, फैसिलिटेट कर रही है। 17 मील का टूल प्लाजा है 12 कऊ से आगे, वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान और भारी नफरी पुलिस की मौजूद है। वहाँ से जो मुतासरीन आ रहे हैं मरी से स्याह, उनको पुलिस रिसीव कर रही है और उनकी मंजिल तक पहुंचा रही है। इस्लामाबाद की तरफ आने वाला रास्ता जो है मरी से वो तो खुला हुआ है, लेकिन मरी की तरफ जाने वाला रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। यहाँ पर मरी की तरफ जो रास्ता जा रहा है, यहाँ से सिर्फ मकामी जो लोग हैं, 12 कऊ और गिरदोनवा के लोग, उनको जाने की इजाज़त है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये ट्रकें मौजूद हैं इस्लामाबाद में, ये मरी जाने वाले रास्ते पर मौजूद हैं। इनको भी रोक दिया गया है। ये लोड उठाने वाली जो ट्रकें हैं जिनको मरी जाना है, इनको भी इस्लामाबाद में रोक दिया गया है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो किया गया है उसमें जो मुतासरीन जो निकाले जा रहे हैं उनको पुलिस फैसिलिटेट कर रही है, इस्लामाबाद पुलिस अपनी मंजिल तक पहुंचा रही है। जी शाकिर सोलंगी, आपका शुक्रिया किया। मरी में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। शदीद बर्फबारी में फंसे सयाहों ने महफूज मकामात पर मुंतकिली के बाद सुख का सांस लिया। सयाहों ने रेस्क्यू इकदामात पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। उधर बर्फ़ में हम लोग फंस गए थे, हमारी फैमिली पूरी जो है वो फंस गई थी, क्योंकि हमारे साथ चाइल्ड भी थे। तो बेटी मेरी की काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी वहाँ पे। तो पाक आर्मी के डॉक्टर्स वगैरह ने वो चेक किया है सारा, इसको मेडिसिन वगैरह दी है। तो अभी माशाल्लाह इसकी तबीयत भी ठीक है। अभी रास्ते वगैरह वहाँ पे खुल गए हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाक आर्मी का बहुत अच्छा काम है, वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस दिए हैं। हम लोग मरी गए थे अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पे इतनी शदीद स्नो फॉलिंग होगी कि बहुत ही बुरे हालात थे। हम लोग 30 घंटे जो है ना वो एक ही जगह पे बैठे रहे और हमारे बच्चे बिलबिलार उठे। पाकिस्तान आर्मी ने इतना हमारे साथ कोऑपरेट किया है कि मैं कहती हूँ कि इस जैसी आर्मी किसी मुल्क की नहीं हो सकती है। 12-15 घंटे बर्फ़ की वजह से हम रोड में फंसे रहे। पाक आर्मी ने हमें रेस्क्यू किया और बाफाजत होटल पर पहुँचाया। अब रोड खुल गए, हम बाफाजत अपने घरों को वापस जा रहे हैं और पाक आर्मी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पे बर्फबारी बहुत ज़्यादा हुई है, उसकी वजह से हम फंस गए थे यहाँ पे। हमें वहाँ से निकाला है, निकाल के अब हम इधर नीचे आए हैं। पाक फौज ने बहुत ज़बरदस्त काम किए हैं यहाँ पे। तकरीबन सारी रात हम लोगों ने रोड पे गुजारी बर्फ़ के अंदर, तो हम लोग बहुत परेशान थे। फिर वहाँ पे आर्मी आई। पंजाब हुकूमत ने सानिह मरी के मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान कर दिया। ज़राए के मुताबिक जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ 76 लाख रुपए की मंजूरी। मरी में बर्फबारी से जाँ बहक 22 अफराद के लवाहिकीन को 8-8 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में फैसला किया गया है। बारिशों से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 3 करोड़ 35 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। उधर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मरी के मुतासरा इलाके का फ़ज़ाई दौरा करके इमदादी सरगर्मियों का खुद जायज़ा लिया है, जहां उन्हें रिलीफ कमिश्नर, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी।
صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے سیاحوں کے مری میں پھنسے ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سانحہ مری ثبوت ہے کہ ملک پر نالائقی، نااہلی، بے حسی، ظلم مسلط ہے۔ اپنے بیان میں کہا سانحہ مری سے متعلق حکومت حقائق بتائے تاکہ اس کے مطابق حکمت عملی بنائی جا سکے۔ مری میں پھنسے سیاحوں کے خاندان پریشان ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت مری اور دیگر علاقوں میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے اقدامات کرے۔ حکومت کی نالائقی سے معصوم شہری زندگی سے محروم ہو گئے۔ سابق صدر آصف زرداری سانحہ مری پر حکومت پر برس پڑے۔ کہا حکومت کی جانب سے بر وقت اقدامات نہ کرنا قابل افسوس ہے۔ انہوں نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار افسوس کرتے ہوئے ان کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے دعا کی۔ کہا آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ سانحہ مری میں انتظامی غفلت پر عوام برس پڑے۔ حکومت سے استعفے کے ساتھ ساتھ ذمہ داروں کو عبرت ناک سزا دینے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ کہا حکومت کی جانب سے الزامات ان مرے ہوئے لوگوں پر لگائے جا رہے ہیں۔ بتایا جائے مری میں گنجائش سے زائد ہزاروں گاڑیوں کا بلا روک ٹوک داخلہ کیسے ممکن ہوا؟ اجازت کیوں اور کس نے دی؟ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ مری سانحہ پر عوام کا غم و غصے کا اظہار، حکومت اور انتظامیہ کو کھری کھری سنا دی۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر کے عوام نے حکومت سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا لوگ سخت سردی میں تڑپتے رہے، بچے بلکتے رہے، فیملیز پر قیامت ٹوٹ پڑی، کوئی مدد کو نہ آیا۔ اس حالات میں، اس سچویشن میں ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ عوام خود ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ حکومت کو اس کے بارے میں بہتر کوئی علاج عمل کرنا چاہیے تاکہ اگر لوگ جو یہاں سے نکلتے ہیں وہاں پہ سرگاہوں کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے تو ان کو اس طرح کی سیکیورٹی دی جائے تاکہ آئندہ سے اس طرح کے کچھ معاملات نہ۔ لوگوں کی غلطی جو ہے سو ہے، کیونکہ لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں ہر سال۔ ضلع انتظامیہ کو پہلے ہی کچھ اقدامات کرنے چاہیے تھے تاکہ لوگوں کی کم از کم جان بچ جاتی۔ اتنی گاڑیوں کو لے جانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ یہ جگہ جگہ پہ جو چوکیاں رکھی ہوئی ہیں 1 لاکھ گاڑیاں کیسے چلی گئی؟ لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ خود بھی خیال کرے اور جو ہے نا گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے نا ایسے خطرناک جگہ میں جو ہے نا عوام کو نہیں چھوڑے۔ انہوں نے کہا محکمہ موسمیات مری میں طوفانی برف باری کی پہلے ہی پیش گوئی کر چکا تھا۔ انتظامیہ کا پیش کے انتظامات نہ کرنا سفاکی اور سنگ دلی کی انتہا ہے۔ اگر بر وقت انتظامات کر دیتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ سانحہ مری کے خلاف سوشل میڈیا پر بھی شہریوں نے حکومت و انتظامیہ پر تنقید کے تیر برسا دیے۔ صارفین کا کہنا تھا حکومت ذمہ داروں کا تعین کرے اور ذمہ داروں کے خلاف فوری کارروائی کرے اور انہیں عبرت ناک سزا دلوائی جائے۔ آزاد کشمیر، ایبٹ آباد اور مانسہرہ میں ہر سو برف ہی برف۔ ہجیرہ میں برف باری کی وجہ سے ضلع پنچ میں کئی شاہراہیں بند ہو گئیں۔ ایبٹ آباد میں شاہراہیں 7 روز بعد بھی بحال نہ ہو سکیں۔ 700 دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہے۔ مانسہرہ میں مشکلات کے باوجود سیاحوں کا رش بڑھ گیا۔ آزاد کشمیر، ایبٹ آباد اور مانسہرہ میں برف باری نے معمولات زندگی کو منجمد کر دیا۔ ایبٹ آباد میں شدید برف باری سے سڑکیں کئی فٹ برف سے ڈھک گئیں۔ برف باری سے بند رابطہ سڑکیں 7 دن بعد بھی بحال نہ ہو سکیں، جس کے باعث 200 دیہات سے زمینی رابطہ منقطع ہے۔ ان علاقوں میں اشیاء خورنوش اور جلانے کے لیے لکڑی کی شدید قلت ہے۔ ہجیرہ میں برف باری کی وجہ سے ضلع پونچھ میں کئی شاہراہیں بند ہیں۔ پی ڈی ایم اے کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ مانسہرہ مری گلیات میں پابندی کے باوجود سیاح وادی کاغان پہنچ رہے ہیں۔ وادی میں سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام جاری ہے۔ شوگران کاغان میں تمام ہوٹلز بھر چکے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے آج شام تک سڑکیں مکمل صاف ہو جائیں گی اور سیاحوں کے لیے سیاحتی مقامات کھول دیے جائیں گے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک۔ ویلکم بیک۔ ملک بھر میں جاڑے کی دھوم، بالائی پہاڑی علاقوں میں وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش نے سردی کو مزید بڑھا دیا۔ پی ڈی ایم اے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 3 دسمبر سے اب تک بارشوں اور برف باری سے مختلف حادثات میں 12 افراد جاں بحق۔
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क सर्द। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जियारत समेत शुमाली बलूचिस्तान, कश्मीर में शदीद बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। कलाम में 24 घंटे के दौरान मजीद 3 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। नारोवाल, सियालकोट समेत वस्ती पंजाब में हल्की तो कहीं तेज बारिशें। इस्लामाबाद में बारिश से सर्दी में इजाफा हो गया। कराची में मौसम सरमा की सर्द तरीन रात रही। दर्जे हरारत 9.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शहर में ठंडी हवाओं का राज है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम मजीद सर्द है। जियारत में कम से कम दर्जे हरारत -4 डिग्री, जबकि कोयटा में कम से कम दर्जे हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। PDMA की रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 दिसंबर से अब तक बारिशों और बर्फबारी से मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक, 29 जख्मी हो चुके हैं। 22 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। अमेरिका और यूरोप में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। लोग घरों में महसूर। फ्रांस, पोलैंड में हर सू सफ़ेदी छा गई। कनाडा की नियाग्रा आबशार भी जम गई। अमेरिका से अफ्रीका मौसम कहर ढाने लगा। ईरान में तूफानी बारिशों और सैलाब से तबाही, 8 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। अमेरिका, यूरोप में शदीद बर्फबारी, निजाम जिंदगी मुंजमद। सर्दी ने साबका रिकॉर्ड तोड़ दिए। सड़कें बंद हैं, फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर है। न्यू जर्सी के साहिल पर समुद्र जोश मार रहा है। यूरोप में बर्फानी मौसम का राज बरकरार है। मेडागास्कर में शदीद बारिशें और तूफान से निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया है। फ्रांस में मौसम सरमा सितम ढा रहा है। पेरिस में बर्फबारी ने मामूलाती जिंदगी को जमा दिया है। पोलैंड में हर जानिब ही सफेदी छा गई है। सड़कों पर मौजूद बर्फ को अब तक हटाया ना जा सका। रूस और कनाडा में यकबस्ता हवाओं ने लोगों की कुल्फी जमा दी है। यहाँ पर शामिल करेंगे न्यूज। सियालकोट में इंसानियत सोज वाकया, 62 अफराद का मुअम्मिर खातून पर बदतरीन तशद्दुद, बालों से पकड़कर घसीटते रहे। वाकये की फुटेज भी पुलिस का ज़मीर न झंझोड़ सकी। सियालकोट में इंसानियत सोज वाकया, मुअम्मिर खातून पर बदतरीन तशद्दुद, बालों से पकड़कर घसीटते रहे। फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुअम्मिर खातून पर तशद्दुद का वाकया थाना कोटली की हुदूद में पेश आया। 62 मुल्जिमान जमीन के तराजे पर सरेआम बेईमाना तशद्दुद, बाल पकड़कर घसीटते रहे, जूते और लाते भी मारी। वाकये की फुटेज मंजर आम पर आने के बावजूद पुलिस की जानिब से मुल्जिमान के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। चूनिया में संगदिल बाप ने 3 बच्चियों को नहर में फेंक दिया। 2 बच्चियों की लाशें निकाल ली गईं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मलाइका और तहरीम की लाशें बरामद हो गईं, जबकि एक बच्ची की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है मुल्जिम असलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद तफ्तीश की जा रही है। सादिकाबाद में मट्टी का तोदा गिरने से जाँ बहक होने वाले 6 बच्चों को सपुर्द खाक कर दिया गया। वाक़े में शदीद ज़ख्मी 2 बच्चे हस्पताल में ज़ेरे इलाज। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मिट्टी का तोदा गिरने से 6 फूल मुरझा गए। बच्चों के जनाजे उठने पर सादिकाबाद की फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। रहीमाबाद बस्ती बकरानी में गुज़िश्ता रोज मट्टी के तोदे तले दबकर 5 बच्चियां और 2 बच्चे जान से गए। हादसे में शदीद जख्मी 2 बच्चे अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। नमाज जनाजा और तदफीन में सियासी समाजी शख्सियात समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत। मासूम बच्चों को आहूं और सिसकियों में सपुर्दे खाक कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर बावलपुर से रिपोर्ट तलब कर ली। सिब्बी में धुंध के बायस हादसा, 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। हादसा लमजी के करीब मजदा और गाड़ी में तसादुम के बायस पेश आया। रेस्क्यू हुक्काम ने इमदादी कार्रवाइयाँ करते हुए हादसे में जाँ बहक और जख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबरें और अब कहते हैं वोट लेने और बड़े बड़े वादे करने वाले कुछ नहीं कर पाए। वोट किसी को मिला, खिदमत कोई और कर रहा है, बाकी लोग सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कराची में बोट बेसन अपग्रेडेशन और बहाली के मंसूबे का इफ्तिताह करने के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि शहरियों को चंद हफ्तों में काम होता नजर आएगा।
कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत ये जो बोर्ड बेसिन की हमारी फूड स्ट्रीट है, जहाँ कराची भर से लोग बल्कि पाकिस्तान भर से लोग आते हैं खाना खाने के लिए, ये शॉन सर्कल से चीज़ स्टार्ट होगी और बिलावल चौरंगी जो है वहाँ तक ये एल शेप में सड़क है। जमात इस्लामी का कराची में नए बल्दियाती एक्ट के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर धरना 10वें रोज़ भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कराची से लिसानियत की सियासत ख़त्म की जाए, आइनी हुकूक फराहम किए जाएँ। उन्होंने शहर भर में रैलियाँ निकालने का ऐलान कर दिया। कहा पूरे कराची में रैलियाँ भी निकाली जाएंगी। लाड़काना में भी बल्दियाती एक्ट के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। की बात करते हैं तो ये खुद ब खुद इसको किसी एक लिसानी इकाई का तस्वुर करने लगते हैं। इसलिए हम पीपल्स पार्टी से कहते हैं कि वो लिसानी सियासत खत्म करे, वो ऐसे इक़दाम खत्म करे जिससे लिसानियत को फरोग दिया जाता है। कोरोना के हवाले से कुछ बात करते हैं। मुल्क में कोरोना के वार तेज़ हो गए। एक रोज़ में कोरोना से मज़ीद 7 अफराद जाँ बहक। कराची में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 136 हो गई है। 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 1572 नए केसेस रिपोर्ट्स। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3% से तजावुज़ कर गई। वबा से अमवात की मजमूई तादाद 28,969 हो गई। मुल्क भर में कोरोना के 604 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। ओमिक्रॉन के बाद एक और नई किस्म डेल्टा क्रोन सामने आ गई। कब्रस में डेल्टा क्रोन के 25 मरीज रिपोर्ट्स हो गए। अमेरिका और यूरोप के लिए ओमिक्रॉन डरावना ख्वाब बन गया। लाखों केसेस रिपोर्ट होने लगे। ओमिक्रॉन के बाद कोरोना की एक और किस्म डेल्टा क्रोन सामने आ गई। अमेरिका और यूरोप के लिए ओमिक्रॉन डरावना ख्वाब बन गया। भारत में भी ओमिक्रॉन बेकाबू। कब्रस में डेल्टा और ओमिक्रॉन के मजमूए से नई किस्म सामने आ गई, जिसे डेल्टा क्रोन का नाम दिया गया है। 25 मरीजों में नए वायरस की तशखीस हो गई। अमेरिका में कोरोना के 4,68,081 जबकि बरतानिया में 1,46,390 केसेस रिपोर्ट हुए। भारत में योमिया ओमिक्रॉन के 1.5 लाख केसेस रिपोर्ट होने लगे। तादाद 5,90,611 हो गई। कोरोना दुनिया भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 5,190 जिंदगियां निकल गया। मजमूई हलाकतें 55 लाख से तजावज कर गयी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद।